السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في الحصة ديال لي ريغولاريزاسيون دي شارجي دي برودوي. هادي هي لا ديغنيغ شابيتر بالنسبة لي زيتيديون ديال لافاك اس دو اي صحاب البكالوريا. الدرس ديال ريغولاريزاسيون إلي تري فاسيل، تو سامبلومون خصني نكون كنفرق بين لي شارج et les produits pour savoir est-ce qu'un charge شنو ندير فيه دو تيب et aussi واش هذا سي ان برودوي تا هو فيه دو تيب، نعرف شنو فيهم وندير ليكريتور ديالي فاسيل افيك ان كالكيل تري سامبل. Premièrement, on a une petite définition à la régularisation. Le plan comptable marocain impose les principes spécialisation des exercices. Cela dit que nous sommes rattachés à un exercice que les charges et les produits qui le concernent et ceux-là seulement. La régularisation n'intéresse pas seulement les produits et les charges, mais aussi le stock. Et au niveau de la régularisation, elle rappelle trois choses: les charges, les produits et les stocks. Premièrement, on a la régularisation des charges. La régularisation des charges, on divise sur deux. A. Charge à payer. B. Charge constatée d'avance. Charge à payer. On constate à la fin de l'exercice que les charges imputables au dit exercice n'ont pas été comptabilisées faute de pièces justificatives. Il convient de les enregistrer au début du compte intéressé par le crédit de l'un des comptes de régularisation. Note 3 أكثر، يعني هتشارج أبي ملي كيكون عندي واحد لا شارج mais on a un problème. Par exemple, غادي نكون شريت لا marchandise ou bien شريت دي fourniture mais لا فاكتور متوصلتش بيها، يعني السلعة وصلاتني موصلاتنيش الفاكتورة. Par exemple, chaque entreprise كيكون عندها واحد الكريدي كتخلص عليه لي زانتيري. لا بونك قطعت لينا لي زانتيري ديالنا مي موصلناش لو رولفي او بيان لافي باش انهم خدو دوك لي زانتيري. باغ اكزومبل في الاس ان او بيان بروميير اني قريتو لي فاكتور افواغ، كديرو لي فاكتور افواغ مي لو كليون متوصلش بلا فاكتور افواغ، يعني هذا سي ان شارج ابي. يعني مني غيكون عندي ان بروبليم او بيان كيف ما مكتوبة هنا واضحة n'ont pas été comptabilisés faute de pièces justificatives، يعني المانع اللي خلاني انني مندوزهاش في لا كونطابيليتي نورمال كيف ما مولفة كدوز هو واحد البياس جيستيفيكاتيف. لي كونط اللي كنستعمل هما هادو كنستعملهم في الكريدي، يعني الديبي كيكون نورمال. باغ اكزومبل achat de marchandise débit TVA récupérable. débit الكريدي مولف كندير فورنيسور لا بنك ولا لا كاس، مي مانتونو غنولي ندير ان كونط من هادو ساشون كو l'opération اللي عندي. Pour les charges constatées d'avance, certaines charges enregistrées durant l'exercice, pièces justificatives déjà reçues, sont imputables à l'exercice suivant. Elles doivent être annulées en créditant les comptes concernés. Par exemple, tu as un abonnement téléphonique. يعني
de l'abonnement, par exemple, le mois 7. À la fin d'année, que tu peux dire l'arrêt de compte. يعني في آخر العام ما غاديش تحط باغ اكزومبل 100 درهم كاملة باش تخلص بيها لابون، غادي تحط ديك لابارتي جوست لي كونسوميتي. كنستعملو لو كونت ديبي شارج كونستاتي دافونس، et le crédit كنستعملو في داك le compte de charge. Nous allons voir toutes les explications avec un exercice bien détaillé. Pour les produits, les personnes, les réconouvements, charges à payer, réconouvement, produit à recevoir, c'est l'inverse. فهمتي produit constat, charge constatée d'avance, tu fais un produit constaté d'avance. Produit à recevoir, la définition. Aussi, les produits ont divisé de produits à recevoir et produits constatés d'avance. Certains produits liés à l'exercice qui s'achèvent n'ont pas été comptabilisés, faute de pièces justificatives, pouvant être enregistrés comme suite. N'est-ce pas, les produits à recevoir, par exemple, vente de marchandises, la facture n'a pas encore établie. أنا بعت سلعة السيد خد السلعة ديالو، مي الفاكتورة باقي مصيفطتهاش ليه، يعني غندير ليه هاد لو كونط هدا بلاص ما غندير كليون في ديبي أو بيان ناقص ولا لا بونك في ديبي. داكوغ. Produits constatés d'avance. Certains produits comptabilisés durant l'exercice sont liés à l'exercice web. Il convient de la régulariser comme ça. داك الابونمون اللي كنا دوينا عليه قبيله، يعني نتا كشخص حسبتي لا بيريود اللي خدمتي بها، كذلك انا في لاجونس ديالي ديال التليكومونيكاسيون غادي نحسب لا بيريود اللي خدمتي بها فقط، ما غنحسبش العام كامل باش ندير لا ريدوكون. لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. ستوك كنا دوينا عليه ديجا في بروفيزيون ولمحت لكم لي زيكريتير دو ستوك. اي في هاد لا سيونس هادي ان شاء الله غادي نعاودو نذكرو. Les comptes enregistrés les variations des stocks sont les suivants. Soit on a variation stock marchandises ou bien variation stock matières premières et fournitures. Et on a des variations pour les produits. Encore produits finis, services en cours. Ces comptes ne fonctionnent que fin de l'exercice pour constater la variation de stock entre le début et la fin de l'exercice. يعني هاد لي كونط هادو كنديرهم في la fin de l'exercice باش نديرو la constatation. Dans le cas d'inventaire intérimaire, l'inventaire extra-comptable se fait une fois par l'année, à la fin de l'exercice. Dans ce cas, on enlève les stocks existants au début de l'exercice, on constate les stocks détents au magasin à la fin de l'exercice. يعني بغاو يقولوا لينا هنايا اننا كنديرو l'annulation de stock initial et la constatation de stock final كما شرت ليها في الحصة السابقة. يعني اللي بغا يزيد يفهم أكتر يحاول يدخل الفيديو اللي قبل من هذا ديال بروفيزيون وغادي يشوفه معايا. On a un cas qui explique tous les cas اللي شفنا في régularisation maintenant. À l'inventaire du 31/12/2012, le comptable de l'entreprise Silva constate que غنحاول نقرا l'exercice كامل après نبداو opération par opération مع l'explication ديالها. Des marchandises relatives à une facture d'achat enregistrée le 12/12/2012 pour un montant de 144 000 TTC n'ont pas toujours été réceptionnés. Deuxièmement, l'entreprise a payé le 1/10/2012 un loyer semestriel
de 24 000. L'entreprise a encaissé le 1/11/2012 un loyer trimestriel de 39 000 dirhams qui concerne les mois de novembre, décembre et janvier. L'entreprise a aperçu, a reçu le 1/3/2012 la redevance pour un an d'imprévu. La redevance est de 2000 dirhams par mois. Et livraison de fourniture de bureau de 3400 hors taxes était reçue le 27/12/2012 sans la facture, sans pièce justificatif. L'entreprise a constaté, d'après un établissement de crédit, le 1/10/12, un emprunt de 400 000 dirhams, au taux de 8%. La première échéance aura lieu le 1/10/2013. Septièmement, les ristournes à accorder aux clients seront de 6 000 dirhams TTC. 8. D'après le relevé de compteur, la consommation d'électricité de décembre est de 1400 dirhams. 9. La voie relative à une remise de 10% sur l'achat de marchandises. Le montant net TTC est de 240 000 dirhams. N'a pas toujours pas reçu le 31/12/2012. Une commande de 9 000 dirhams hors taxe de produits finis est délivrée au client. La facture n'a pas encore établie. L'entreprise a accordé le 1/2/2012 un prêt de 120 000 dirhams, taux 10%. La première échéance sera le 1/2/2003. 12. Les stocks de marchandises et provisions. Un stock initial, le montant de stock, le montant de provision, et stock final, montant de stock, montant de provision. L'exercice des gestionnaires, mais pour savoir comment annuler et régulariser les stocks initiaux et les stocks finaux. Travail à faire, enregistrer au journal les écritures nécessaires au 31/12/2012. Redimter les charges constatées d'avance, au moins les deux opérations premières. كنتيبيتيو باش عرفتي بدا charge constatée d'avance. أن حيت البياج جيستيفيكاتيف ديجا enregistré la facture. يعني غندير charge constatée d'avance في الديبي et le compte concerné في الكريدي. Achat de marchandises. Pour le montant hors taxe. ما كنحطوش TTC. Toujours. 12e opération. L'entreprise paye un loyer semestriel. يعني اللوية ديال واحد 6 mois. شدينا لو مونطون قسمناه على 6 وضربناه في 3. Charge constatée d'avance مع le compte concerné, location et charges locatives. Pour les produits constatés d'avance. 3e et 4e opération. Maintenant, l'entreprise encaisse un loyer trimestriel. Tout simplement, l'entreprise encaisse un loyer trimestriel يعني constatate les mois d'avance. الشهور اللي باقين ما داخلينش في هاد الاكسرسيس هو شهر واحد، يعني شدات لو بري ديال اللويي وقسماتو على 3. كدير في الكريدي برودوي كونستاتي دافونس، في الديبي لو كونت دو برودوي كونسيرن. Même chose pour les redevances. 4e question. كتحط لو كونت دو برودوي في الديبي et produit constaté d'avance في الكريدي. هنا علاش حطينا 40 000 باسكو
باسكو عندنا 2 mois لي كونستاتي دافونس، حيت انيل ما غيسالي حتى لو 28/2/2013 غيسالي لينا هاد لا غودوفونس، كتبين ليك بوغ انو، يعني بقى شهر 1 و2، يعني شهرين. وهاد لو بخي لي عاطينا ديال امو، يعني 2 fois 20 000 est égal 40 000. Pour les charges à payer. Les charges à payer كيبداو من l'opération 5. عندنا une livraison de fourniture de bureau pour 3040 hors taxe. La facture, sans facture. Achat de fourniture de bureau est à TVA récupérable. أنا مولفين كنديرو فورنيسور، مي هنا نديرو فورنيسور فاكتور نون بارفوني 44/17. ديال لي زانتيري اللي كنت قبيله شرحتهم، لونتربريز انها كاين واحد لومبران، لو مونطون لومبران خداو مي ما بانش لينا في لو رولفي. لانتيغي ايتا TVA 44/93 انتيغي او كور نون إيشابي، يعني كيما كنخدم في لي زوبيراسيون كورون كيختلف عندي هاد لو كونط دو كريدي، كيولي ان كونط دو ريغولاريزاسيون. La 7e opération, les ristournes à accorder aux clients seront de 6 000 dirhams TTC. يعني عطينا واحد لي ريستورون مي لا فاكتور باقي ما صيبناهاش ليه. هاهمايا 3 heures accordé في ديبي ايتا TVA فاكتوري، مولفين كنديرو هنايا فورنيسور او بيان كليون، درنا ان كونط دو ريغولاريزاسيون. يعني خاص يكون هاد البرانسيب ديال بروميير اني او بيان S1 يكون مضبوط مزيان. 8e opération, dans les relevés de compteur de la consommation électricité de décembre est de 1400 dirhams. عندنا واحد fourniture يعني électricité لوطو ديالها عارفينو 1,14، يعني لوطو TVA 14%. باش غنرجعو على TTC غنشد لو مونطون غنضربو في 1,3. Achat non stocké de matière fourniture est à TVA récupérable, dette rattachée à autre créancier, compte de régularisation. Pour les produits à recevoir, c'est la même chose. On a un avoir relatif à une remise, l'opération 9 de 10%. 3 heures débit, compte de régularisation. Après 3 heures optionnées sur achat, est à TVA récupérable sur charge. C'est un facteur à voir. Qui tire à le compte, qui est un compte de régularisation. Même chose pour les autres opérations. Et pour le stock, qui maintenant, on a annulation de stock initial et constatation de stock final pour le montant de stock. Et la provision aussi. القدر هذا نكون أنني وصلت لكم beaucoup d'informations. et abonnez-vous à la chaîne باش أي حاجة تلاحت إن شاء الله توصل لكم. et bon courage. Merci pour tout.